Bisan hindi ko na magtanaw sa ilang mahambalang ko. 1, 2, 3, eyes on me. Wala may nagsabat, ma'am. Okay, sige sabat ka mo. Okay, ready? 3, 2, 1. 1, 2, 3, eyes on me. 1, 2, eyes on you. 1, 2. 1, 2. Pabalik-balikon mo na. Basta kindergarten, they want repetition. Okay? Happy na sila ya kung gina-repeat-repeat mo na ang imo nga ginahambal sa ila. Paghambal ko na, 1, 2, 3, clap. Maklap man na sila. 1, 2, 3, hands up. Hands up man na sila. Okay? So be sure you are very strict with your rules when you stand in front of them. Balanta na ang aton mga kids ya. They love to play. Diba?